Amém. Família forte, igreja forte. Močna družina, močna cerkev. Vamos abrir a palavra de Deus. Quem tá a primeira vez aqui, levante a mão. In tu kdo, ki je prvič tukaj? Dajte dvigniti roke, prosim. Bem-vindos à família. Dobrodošli v naši družini. Família Jezepot. Dobrodošli v družini Jezus je pot. Receba um abraço no teu coração. Prosim, sprejmite moj objem namenjen vašemu Deus te srcu. abençoe. Bog vas blagoslovi. Igreja, em Cercão. 2 Reis, Odprimo drugo knjigo kraljev, capítulo 20, poglavje 20, 1 a 11. vrstice 1 do 11. Quero que a Nina lê, que é muita coisa, Nina para bo não prebrala, veliko je. perdermos tempo com Torej, tradução. Druga knjiga kraljev, 20. poglavje. De 1 a 11. Od 1 do 11. Tiste dni je Ezekija zbolel na smrt. K njemu je prišel prerok Izaija, Amocov sin, in mu rekel: tako govori Gospod, daj ukaze za svojo hišo, kaj ti umrl boš, ne boš preživel. Ta pa je svoj obraz obrnil k steni in molil Gospodu: o Gospod, spomni se, da sem hodil pred tvojim obličem v zvestobi s celim srcem, da sem delal, kar je dobro v tvojih očeh. In Ezekija je glasno jokal. Izaija pa še ni odšel iz srednjega dvora, ko se mu je zgodila Gospodova beseda, rekoč: vrni se in reci Ezekiju, knezu mojega ljudstva, tako govori Gospod, Bog tvojega očeta Davida. Slišal sem tvojo molitev, videl tvoje solze in glej, ozdravil te bom. 3. dan boš šel gor v Gospodovo hišo. Tvojim dnem bom dodal 15 let. Rešil bom tebe in to mesto iz roka sirskega kralja in branil to mesto zaradi sebe in zaradi Davida, svojega služabnika. Nato je Izaija rekel: prinesite smokvino pogačo. Prinesli so jo in jo položili na bulo in je odživel. Ezekija pa je rekel Izaiju: kaj je znamenje, da me bo Gospod ozdravil in bom 3. dan šel gor v Gospodovo hišo? Izaija je rekel: to naj ti bo znamenje od Gospoda, da bo Gospod izpolnil, kar je rekel. Ali naj se senca pomakne za 10 stopnic naprej, ali naj gre za 10 stopnic nazaj. Ezekija je dejal: senca se zlahka pomakne za 10 stopnic naprej, a naj se rajši pomakne za 10 stopnic nazaj. Prerok Izaija je tedaj klical Gospodu in ta je pomaknil senco na stopnicah, ki se spušča po Ahazovem stopnišču za 10 stopnic nazaj. Igreja, aqui está a história do rei Ezequias. Cerka, tukaj lahko beremo zgodbo kralja Ezekije. Dia veio Isaías, o profeta daquela geração, Nekega dne je prišel prerok Izaija, on je bil prerok tiste e generacije. ele chegou para o rei e falou: rei, põe ordem à tua casa, Prišel je k kralju in je rekel: kralj, ukaži svoji hiši. porque chegou o tempo de tu morrer. Namreč prišel je čas, ko boš ti umrl. Aí muitos pastores ou muitas pessoas falam que colocar em ordem a casa é a casa espiritual. Ne, veliko pastorje reče, ne, dati ta ukaz hiši, da to pomeni postaviti v duhovnem smislu družino v red. Ou colocar a ordem em casa é varrer a casa, limpar a casa. Ali pa ta ukaz hiši pomeni počistiti hišo, jo Ou pomesti. o reino dele botar em ordem as pessoas que trabalhavam no palácio. Oziroma spraviti v red kraljestvo, ljudi, ki delajo v palači. Mas aqui está falando da família. Ampak tukaj je govora o družini. Ele está falando, o profeta Isaías, para o rei Ezequias: põe em ordem a tua família, as pessoas que vivem contigo. Prerok Izaija govori kralju Ezekiji: spravi v red svojo družino, ljudi, ki živijo v tvoji hiši. Imagina o profeta, Deus chegar para ti e falar: Predstavljaj si, da ti pride Božji prerok in ti reče: põe em ordem a tua casa, spravi svojo hišo Markos. v red, Markos, porque tu vai morrer. ker boš umrl. Ezequias tinha 39 anos aqui. Ezekija je tukaj imel 39 let. Imagina Deus chegar para ti e falar que tu vai morrer. Predstavljate si, da pride Bog vam in vam reče, da boste umrli. A gente viu testemunhos, doutores falando que coisas iam acontecer. Ne? Slišali smo že pričevanja, zdravniki so povedali, kaj se bo zgodilo. Imagina
Algo do doutor falando para ti, tu vai morrer daqui uns dias. Predstavljaj si zdaj, ne, recimo, da ti zdravnik reče, čez nekaj dni boš umrl. E tu fala, eu vou orar para Deus, eu vou ir na igreja, vou ligar para o pastor. In da reče, jaz bom molil Bogu, šel bom v cerkev, poklical bom pastorja. Mas quando Deus te fala que tu vai morrer, Ampak, ko ti Bog reče, da boš umrl, para quem tu vai correr? kam boš takrat tekel? Vai ligar para o pastor, pastor, Deus falou que eu vou morrer. Boš poklical pastorja pa rekel, pastor, meni pa Bog rekel, da bom umrl. Se Deus falou, está falado. Če ti je Bog rekel, potem je izrečeno. Mas Ezequias, Ampak Ezekija, ele era um homem de Deus. on je bil božji človek. Ezequias, ele vivia com Deus. Ezekija je živel z Bogom. E Deus manda Isaías falar para Ezequias, Ezequias, põe ordem a tua casa, senão tu vai morrer. Ampak Bog je rekel Izaiji, naj reče Ezekiji, naj mu pove, da naj uredi svojo hišo, ker bo umrl. E ele falou, se foi Deus que me falou isso, ou ele pensou, In on si je zagotovo pomislil tako, ne, če je Bog tak, ki mi to pravi, eu vou correr para Deus mesmo. potem moram resnično iti k Bogu. E a Bíblia fala que ele vira para o lado, ele vira para a parede e fala, In Sveto pismo tukaj pravi, ne, obrnil se je k steni in molil. Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, In pravi, ne, Gospod, spomni se, da sem hodil pred tvojim obličjem v com zvestobi, inteireza de coração, z celoto svojega e srca. fiz o que era reto aos teus olhos. Delal sem, kar je dobro, kar je prav v tvojih Quem tem očeh. coragem de falar isso para Deus? Kdo premore poguma, da reče to Bogu? Deus, eu andei contigo todos os dias da minha vida. Bog, hodil sem s tabo vse Em dni mojega santidade, življenja. eu fui Hodil sem reto. svetosti, bil sem pravičen, dober. Eu não pequei nenhum dia. Niti en dan nisem grešil. É difícil. Težko je. Mas mesmo assim, Deus estava falando para ele que ele tinha que botar em ordem a sua casa. Ampak kljub temu mu je Bog rekel, da mora spraviti v red svojo hišo. E ele consegue tocar no coração de Deus. In on se uspe dotakniti Božjega srca. Ele consegue ter uma oração íntima, uma oração profunda com Deus. Ne, on uspe opraviti to intimno, globoko molitev z Bogom. Ele era um homem de Deus. On je bil Božji Ele človek. andava em santidade, ele andava na presença de Deus. Hodil je v svetosti, hodil je pred Božjim obličjem. Ele chegou diante da face de Deus. Deus, como é que eu vou morrer? Eu andei contigo, eu ia à igreja, eu fazia tudo. Ne, prišel je pred Božjim obličjem in je rekel, wow, kako lahko rečeš, da bom umrl? Vse pa jaz sem hodil s tabo, vse sem naredil. Ele era um homem de fé. Ne, on je bil človek vere. Em 18, no mesmo 2 Reis 18, 5 e 6, Dve poglavji prej, vrstica 5 in 6, torej 18, 5 in 6 pravita. fala assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois de ele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezekija je zaupal Gospoda Izraelovega Boga in med vsemi judovimi kralji za njim ni bilo njemu enakega, pa tudi med tistimi ne, ki so bili pred njim. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Držal se je Gospoda in ni odstopil od njega, izpolnjeval je zapovedi, ki jih je Gospod zapovedal v Mojzesu. Ele andava com Deus. On je hodil z Bogom. Ele tinha muita fé. Ele era um homem fervoroso na presença de Deus. Ele cumpria os mandamentos de Deus. Imel je veliko vere, ne, gorel je pred Gospodom, izpolnjeval je Božje zapovedi. E teve uma notícia ruim. Ampak vseeno je prejel slabo novico. Como nós reagimos como família quando recebemos uma notícia ruim? Kako se mi kot družina odzovemo, kadar prejmemo slabo novico? A gente recorre a Deus em primeiro lugar. Mi na prvem mestu stečemo k Bogu, A gente liga para os irmãos e irmãs da igreja. Vamos orar junto, me ajuda. a pokličemo svoje brate in sestre v cerkvi in rečemo, dajmo skupaj moliti, pomagaj mi. Buscamos a presença de Deus ou não? A iščemo Božje obličje ali ne? Ezequias recebeu uma notícia de Deus que ele ia morrer.
Ezekija je prejel torej sporočilo od Boga, da bo umrl. Imagina tu agora Deus falando isso. Predstavljaj si, da zdaj Bog tebi to reče. E ele recorreu a Deus. In on je stekel k Bogu. Porque Deus é o único que dá a vida e o único que pode tirar a vida. Namreč Bog je edini, ki daje življenje, edini, ki lahko odvzame življenje. Mas Deus escutou a oração dele porque ele foi fiel. Ampak Bog je uslišal njegovo molitev, Ele, zato ker je bil ele foi zvest. íntegro na presença de Deus. Bil je celovit pred Bogom. Então Ezequias orou para Deus e agora o profeta Isaías estava indo para casa. Ne? Ezekija je torej molil Bogu, prerok Izaija pa je že bil na odhodu domov. E no meio do caminho Deus falou para Isaías: Ampak sredi poti Bog reče Izaiji: Isaías, volte e fala para Ezequias que eu vou dar mais, que eu vou curá-lo e vou dar mais 15 anos de bônus. Ne? Rekel mu je Izaija: pojdi nazaj k Ezekiji, reči mu, da ga bomo zdravil in damo vam še 15 nagradnih let. Quem quer mais 15 anos de bônus de Kdo Deus? si želi še vsaj 15 let na dodatno od Boga, kaj? Eu também quero. Tudi jaz se želim. Agora Isaías volta e fala: Ezequias, In zdaj pride torej Izaija nazaj in reče: Ezekija, Deus escutou a tua oração. Bog je slišal tvojo molitev. Deus está te dando, Deus está te curando em primeiro lugar. Kot prvo te bo Bog zdravil. E Deus está te dando 15 anos de bônus. Kot drugo, dal ti bo 15 let dodatno. E ele se alegra, ele pede um sinal para Deus. Ne? Ezekija se je razveselil, prosil je znamenje od Boga. Ele fez com que a sombra regressasse. Ne? In seveda Ta rekel certo je, ok, português? določi, da se bo senca vrnila nazaj toliko stopnic, torej na sončni uri. E Deus fez tudo. In Bog je naredil točno Porque ele tako. queria saber que o Deus Todo-Poderoso, ele se importa com o filho dele. Želel je namreč, da se ve, ne, da je Bog vsemogočen, da je njemu mar za njegovega otroka. Ezequias orou e Deus escutou a sua oração. Ezekija je molil, Bog je uslišal njegovo molitev. Mas tem um problema nessa história toda. Ampak v celi tej zgodbi je ena mala težava. E aqui começa a minha pregação. In tu se zdaj začne moja pridiga. Tem que, né, minha barriga está crescendo nos últimos dias, não sei porquê, Nino. Posso traduzir? Nekam se širim, pravi pastor, zadnjih dni, ne vem Nem vem, zakaj. Zacai. Nos últimos dias, eu não sei o que está acontecendo. Ne vem, kaj se je zgodilo. Voda, muita voda. Estou tomando. Sušilec. Todas as roupas que eu tenho no armário não cabem mais. Vse oblačila nekaj ne grejo več. Não sei o que está acontecendo lá Ne em vem, kaj se casa. dogaja. Sushilets? Sušilec je sušilec. Gela, baklava. Pode falar. O problema é das mulheres. Mama A je culpa je kriva, das da se mulheres. možje redijo. As Torej, mulheres žene dão so krive. comida para os maridos, depois reclamam. Amém, era para descontrair mesmo. Agora vai chegar a pregação. Estão preparados? Hotel sem vas malo zmest, malo razveseliti, ampak dajmo. Entenderam a história de Ezequias? Torej, razumeli smo Ezekijevo zgodbo? Deus mandou Ezequias fazer o quê? Bog je kaj rekel Ezekiji? Organizar a casa, botar Uredi em ordem a svojo sua hišo, casa. spravi hišo v red. Deus pediu algo para Ezequias, Bog je Ezekijo nekaj prosil, mas antes disso, Ezequias pede algo para Deus. ampak predtem je Ezekija Boga nekaj prosil. Ezequias pede: Deus, eu não quero morrer, eu fui íntegro, eu andei na tua presença. Ne, Ezekija je prosil Boga, rekel mi je: Bog, prosim, jaz sem hodil pred tvojim obličjem, jaz sem celovit. E Deus fala: ok, Ezequias, tu foi fiel mesmo, eu vou te dar 15 anos de bônus. In Bog je rekel: ok, Ezekija, ni problema, ti si res bil zvest, dal ti bom še 15 let. Deus escutou Ezequias, mas Ezequias não escutou a Deus. Bog je uslišal Ezekijo, ampak Ezekija ni poslušal Boga. Porque eu vou mostrar o que aconteceu nesses 15 anos de bônus. Največ pokazal vam bom, kaj se je zgodilo v teh 15 nagradnih letih. E esse é um problema da nossa vida, o problema do ser humano.
In to je težava našega življenja, to je težava človeka. Nós oramos para Deus. Mi molimo Bogu, Deus me cura, Deus faz isso e Deus faz tudo. Bog zdravi me, Bog naredi to in Bog seveda naredi vse. Deus escuta as nossas orações. Bog usliši naše molitve. Quantos testemunhos lindos a gente escutou aqui. Koliko lepih pričevanj smo danes Quantas tukaj coisas slišali. boas, quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Koliko dobrih stvari je Bog naredil v našem Deus življenju. escuta a gente. Bog sliši. Mas a gente escuta Deus. Ampak, a slišimo mi Boga? Ezequias foi um homem exemplar, Ezekija je bil vzoren človek, mas não escutou a única coisa que Deus estava pedindo naquele momento, colocar em ordem a sua família. ni pa poslušal edine stvari, ki ga je Bog takrat prosil, naj svojo družino spravi v red. Ele não cuidou da sua esposa, ele não cuidou dos seus filhos. Até então ele não tinha nenhum filho. Ni skrbel za svojo ženo, do takrat še sploh ni imel otrok. Até então ele não tinha nenhum filho e Deus estava mandando ele botar em ordem a sua família. Do takrat sploh še ni imel otrok, ampak Bog mu je rekel, naj spravi v red svojo družino. Será que a gente está colocando em ordem? Será que a gente tem um relacionamento saudável na nossa casa? A mi imamo našo družino v redu, a imamo zdrav odnos znotraj Será que o družine? casal tem um relacionamento saudável, se amam diante dos filhos? A imata zakonca zdrav odnos, se ljubita pred otroci? Será que nós pais amamos os nossos filhos, cuidamos dos nossos filhos, da vida espiritual dos nossos filhos? A mi starši ljubimo svoje otroke, skrbimo za njihovo duhovno življenje? Deus falou para Ezequias prestar mais atenção na sua família. Bog je Ezekiji rekel, ne, naj bo bolj pozoren na svojo družino. Fazemos muitas coisas, nós homens trabalhamos, fazemos muitas coisas. Veliko stvari počnemo, ne? Mi moški delamo, veliko imamo za narediti. Será que a gente está prestando atenção nos nossos filhos, da carência dos nossos filhos, da nossa esposa? Ampak ali posvečamo tudi pozornost svojim otrokom, njihovim potrebam, posvečamo pozornost svoji ženi? Será que as esposas estão prestando atenção no marido, na carência do marido, na carência dos filhos? Ali žene posvečajo pozornost svojim možem, njihovim potrebam? É isso que Deus svojim estava otrokom? falando para Ezequias. O tem je Bog govoril z Ezekijem. Presta atenção na tua esposa. Posvečaj pozornost svoji Presta ženi. atenção na tua família. Posvečaj pozornost svoji družini. Em Svoji 2 Crônicas 32, V drugi kroniški knjigi 32, 25. vrstica 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve a ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezekija pa ni bil hvaležen za izkazano dobroto, ker se je njegovo srce prevzelo. Zato se je vnel gnev nanj na Juda in Jeruzalem. O resultado dos 15 anos de bônus, o resultado da escolha de Ezequias, Rezultat teh 15 nagradnih let, rezultat Ezekijeve foi odločitve catastrófico, je bil katastrofalen. porque ele não obedeceu a ordem de Deus colocar a sua família em ordem. Zato, ker ni ubogal Božjega ukaza, da mora svojo družino spraviti v red. Até 39 anos ele estava bem com Deus. Do 39. leta mu je šlo dobro z Bogom. Mas depois ele se perdeu, o coração dele se exaltou. Deus me deu 15 anos de bônus. Ampak potem se je prevzel, Bog mi je dal 15 nagradnih let in se je izgubil. E agora a vida dele começou a piorar, ele começou a fazer coisas ruins diante de Deus. In zdaj se njegovo življenje poslabšalo, začel je delati slabe stvari pred Bogom. Ele teve um filho. Manassés, Imel je sina Manaseja, que a gente vai ver um pouquinho da história de Manassés. Manassés foi o rei, o pior rei que Israel já teve. videli bomo Manasejevo zgodbo, namreč Manasej je bil najslabši kralj v zgodovini Izraela. Manassés foi um rei horrível, endemoniado na época. Manasej je bil grozljiv kralj, bil je obseden v E tistem foi filho času. de um homem de Deus. In on je bil sin Foi um Božjega filho de uma moža. pessoa que andava, uma pessoa de fé na presença de Deus. To je bil sin človeka, ki je hodil pred Božjim obličjem, ki je imel vero. E agora, no final da história de Manassés, ele
faz coisas erradas. In na koncu je Manase delal res vse napačne stvari. Em Jeremias 15:4, Jeremija 15:4. Jeremias 15:4 Jeremija 15:4. fala assim: entregá-lo-eis para que seja espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Naredil bom iz njih grozo za vsa kraljestva na zemlji, zaradi Ezekijevega sina Manaseja, Judovega kralja, za voljo tega, kar je počenjal v Jeruzalemu. Manassés começou a ser rei com 12 anos de idade, Manase je postal kralj pri 12 letih, quando seu pai morreu. ko je njegov oče umrl. Biblicamente, o filho primogênito, ele herda o trono. Svetopisemsko je prvorojeni sin naslednik prestola. Então, se Manassés começou a reinar com 12 anos, ele nasceu em qual período? Če je torej Manase se začel vladati pri 12 letih, kdaj približno se je rodil? Nos 15 anos de bônus de Rodil se je v tistih Ezequias. 15 nagradnih letih Ezekije. Então, esses 15 anos de bônus, ele fez o que era errado, ele não escutou a Deus. Torej v tistih 15 letih je Ezekija delal vse narobe, ni poslušal Boga. A geração de Manassés foi a geração que mais afrontou a Deus, que mais fez coisa errada diante de Deus. In Manasejeva generacija je bila generacija, ki je najbolj izpostavljala oziroma provocirala Boga, delala največ napačnih stvari. E aqui nós temos que ter esse entendimento. Tukaj je potrebno določeno razumevanje. Estamos no mês da família. Zdaj smo v mesecu družine. Nós temos uma responsabilidade de Deus Pred Bogom imamo odgovornost, a cuidar dos nossos filhos, da skrbimo za svoje a otroke, cuidar da nossa família. da skrbimo za našo družino. Ezequias, ele morreu num relacionamento de conflitos com Deus. Ezekija je umrl v času, ko je bil njegov odnos z Bogom v konfliktu. Porque ele não obedeceu os mandamentos de Deus. Zato, ker ni ubogal Božjih Ele não zapovedi. colocou a casa dele em ordem. Svoje hiše ni spravil v Ele red. não deu atenção para o seu filho que ia reinar. Svojemu sinu, ki je bil naslednik, ni dal potrebne Ele não pozornosti. ensinou a palavra de Deus. Ele não ensinou os princípios e os valores de Deus. Ni ga učil Božje besede, ni ga učil vrednot. E depois de tudo isso ter acontecido, Ko se je vse to zgodilo, a gente vê que, vamos lá de novo, 2 Reis, gremo nazaj v drugo knjigo kraljev, para eu fechar a mensagem. da bom lahko dobro zaključil to sporočilo. Agora, a partir do verso 12, Od vrstice 12 naprej. Druga 20. knjiga kraljev 20, 2 Reis 20, verso 12. vrstica 12. Nesse tempo, pode ler? Tisti čas je poslal babilonski kralj Merodah Baladanov sin Ezekiju pisma in dar, ker je slišal, da je bil Ezekija bolan. Ezekija se je od poslancev razveselil in jim razkazal vso zakladnico, srebro in zlato, dišave in dragocena olja, hišno orožarno in vse, kar se je našlo v njegovih zakladnicah. Ni bilo stvari v njegovi hiši in po vsej njegovi oblasti, katere bi jim Ezekija ne bil pokazal. Tedaj je prišel k kralju Ezekiju prerok Izaija in mu rekel: kaj so rekli ti možje in odkot so prišli k tebi? Ezekija je rekel: iz daljne dežele so prišli, iz Babilona. Pa je rekel: in kaj so videli v tvoji hiši? Ezekija je rekel: vse, kar je v moji hiši, so videli. Ni je stvari v mojih zakladnicah, katere jim ne bi pokazal. Tedaj je Izaija rekel Ezekiju: poslušaj Gospodovo besedo. Glej, pridejo dnevi, ko bo vse, kar je v tvoji hiši in kar so tvoji očetje nabrali do tega dne, odnešeno v Babilon. Nič ne bo ostalo, govori Gospod. Nekaj tvojih sinov, ki se ti bodo rodili, bodo vzeli, da bodo za stražarje na dvoru babilonskega kralja. Ezekija je rekel Izaiju: Gospodova beseda, ki si jo govoril, je dobra. Ok. Ezequias faz tudo isso Ezekija je torej naredil vse to, ne? e
E no final, Isaías fala para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você. In na koncu mu je Izaija rekel, zate imam Božjo besedo. Verso 18. V vrstici 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Nekaj tvojih sinov, ki se ti bodo rodili, bodo vzeli, da bodo za strežaje, eunuhe na dvoru Você babilonskega sabe o que é kralja. eunuco? Veste, kaj je ta eunuh? Eles tiravam as genitais masculinas dos filhos To so kastriranci, odrezali so Isso. jim genitalije e faziam eles lá servirem o palácio. in so jih imeli za strežaje v palači. Verso 19. Vrstica 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Ezekija je rekel Izaiju, Gospodova beseda, ki si jo govoril, je dobra. Ele gostou da maldição que recebeu para os seus filhos. Všeč mu je bilo prekletstvo, ki ga je prejel za svoje sinove. Pois pensava: haverás paz e segurança em meus dias. Rekel si je namreč, prav, da bosta le v mojih dneh mir in varnost. O problema de Ezequias, porque ele só pensava na vida dele. Težava Ezekija je bila, da misli samo na svoje Se eu não vou življenje. sofrer, Če jaz ne bom se a minha trpel, vida com Deus está boa, če je moje življenje z Bogom dobro, não importa a minha esposa, não importa meus filhos, não importa as outras pessoas. mi je malo mar za mojo ženo, mi je malo mar za moje otroke, mi je malo O mar za druge. sofrimento vai acontecer com meus filhos. Trpeli bodo moji otroci. Eu não tô nem aí para as outras gerações. Mene druge generacije sploh ne zanimajo. Esse era o problema de Ezequias. To je bila Ezekijeva E težava. Deus estava avisando ele que ele tinha que cuidar dos seus filhos. Bog mu je povedal, opozoril ga je, da mora skrbeti za svoje otroke. Nós temos que ter responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Deus nos dá. Mi moramo imeti to odgovornost, da skrbimo za vse tisto, kar nam Bog da. Se eu estou bem, se eu tenho aquilo bom para mim, não importa os outros, esse pensamento está errado. In če mislimo, ne, da če je meni v redu, če je z mano vse dobro, mi je vse eno za druge, to je narobe. O irmão que está do meu lado, não importa a vida dele. Ni mi mar za brata, ki je ob meni, Não importa o que meus filhos estão passando. ni mi mar za to, kar se dogaja z mojimi Ele otroci. pecou, é ele que vai colher os erros dele. Če je on grešil, bo on pobral nagrado A za minha svoje esposa que grehe. pecou, ela que vai colher os erros dela. Če je moja žena grešila, bo ona pobrala Meu nagrado marido za que svoje pecou, grehe. ele que vai colher os erros dele. Če moj mož greši, on bo pobral za svoje grehe. Aquilo que Deus nos dá. To, kar nam Bog da. Deus deu filhos para Ezequias. Bog je Ezekiju dal otroke. Deus deu 15 anos para Ezequias. Bog mu je dal 15 dodatnih let. Será que nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu? A mi skrbimo za to, kar nam je Bog dal? Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, será que está melhor ou pior do que antes? A je to, kar nam je Bog dal v naše roke, je to zdaj v slabšem ali v boljšem stanju kot prej? A esposa que Deus me deu, será que está melhor ou pior do que antes? Je žena, ki mi jo je Bog dal, v boljšem ali slabšem stanju? Ela vive melhor depois que casou comigo ou pior depois que casou comigo? Ali potem, ko se je ona poročila z mano, živi bolje ali živi slabše? O meu marido vive melhor depois que casou comigo ou pior? Ali moj mož po poroki živi bolje ali živi slabše? Aquilo que Deus me deu, To, kar mi je Bog dal, será que eu melhorei? a sem se jaz izboljšal? Sem jaz to poboljšal? Ou eu piorei a vida daquela pessoa? Ali pa sem jaz poslabšal življenje osebe v meni? Deus deu filhos para Ezequias e ele piorou todo o reino de Israel. Bog je Ezekiji dal otroke, on pa je poslabšal vse izraelsko kraljestvo. Ele fez, a geração de Manassés foi a pior geração de todos os tempos em Israel. In Manasejeva generacija je bila najslabša generacija vseh časov v Izraelu. O que estamos fazendo com aquilo que temos? O que estamos fazendo com a nossa família? Kaj počnemo s tem, kar imamo? Kaj počnemo s svojo družino? Nós vamos viver 80, 100 anos. Deus já nos deu um presente, que é viver entre 80, 100 anos de idade.
Mi bomo živeli 80, 100 let, ne? Bog nam je že dal ta dar, da bomo O živeli que več 80, estamos 100 let. fazendo com esses anos todos? Kaj mi počnemo z vsemi temi leti? Os 15 anos que Ezequias recebeu foi piorou. Tistih 15 let, ki jih je Ezekija prejel, je bilo še slabših. E nós temos 100 anos para viver. In pa imamo 100 let, da živimo. Faz as contas da tua idade hoje até os 100 anos. Quantos bônus, quantos anos que a gente tem para viver? Zračunajte si, ne, koliko ste danes stari, pa tja do 100. leta, ne, koliko nagradnih let vam O Bog que daje. vamos fazer? Kaj bomo mi počeli? Vamos criar homens e mulheres que vão piorar essa geração? Bomo ustvarili može in žene, ki bodo poslabšali to generacijo? Ou vamos criar homens e mulheres que vão melhorar a geração? Ali bomo ustvarili može in žene, ki bodo poboljšali generacijo? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, com a família que Deus nos deu? Kaj počnemo s tem, kar nam je Bog dal? Kaj počnemo z družino, ki nam jo je Bog dal? O que vamos fazer com os netos que Deus nos deu? Kaj bomo naredili za vnuke, ki nam jih Bog da? Será que eu estava pensando, será que seria bom Ezequias ter morrido mesmo? Razmišljal sem, a ne bi bilo mogoče bolje, da bi Ezekija resnično umrl? Porque o reino começou a ser dividido de Israel através de Manassés. Namreč kraljestvo se je začelo ločevati, ne? Izrael se je začel ločevati zaradi Manaseja. O reino começou a ter problemas por causa de Manassés. Kraljestvo je zaradi Manaseja naenkrat bilo polno težav. Não é tão importante, ou como eu posso explicar, o mais importante é o que fazemos com aquilo que Deus nos deu. Bolj pomembno, oziroma najpomembneje je to, kaj naredimo s tem, kar nam je Bog dal. Aquilo que Deus nos dá, amém, glória a Deus. Je tisto, kar nam Bog da, amen, slava Gospodu. Mas o que é mais importante para vivermos na terra Ampak najpomembneje za to, da živimo na zemlji, é o que fazemos com aquilo que Deus nos deu. je to, kaj bomo naredili s tem, kar nam je Bog dal. A gente não pode viver só para nós. Mi ne moremo živeti samo zase. A gente não pode só pensar em si só. Ne smemo misliti samo nase. Nós temos que pensar na família. Misliti moramo na družino. Nós temos que deixar legado aqui nessa terra. Tukaj na zemlji moramo pustiti zapuščino. Os teus filhos têm que andar nos caminhos de Deus para fazer a vontade de Deus. Vaši otroci morajo hoditi po božjih poteh, da Os teus početi božjo netos, voljo. os teus netos têm que fazer aquilo que Deus quer deles. Você tem que deixar esse legado nos teus netos. Vaši vnuki morajo početi tisto, kar Bog želi, in vi morate pustiti vašem potomstvu to Eu zapuščino. tenho que parar de pensar só para si. Jaz moram nehati misliti samo nase. Eu tenho que cuidar da minha família para eles levarem o perfume de Cristo, para eles levarem o Evangelho. Jaz moram skrbeti za svojo družino, da bodo oni ponesli ta Kristusov parfum, da bodo oni ponesli evangelij. Aquilo que Deus te deu não pode parar em ti. In to, kar ti je Bog dal, se ne sme ustaviti v A tebi. bênção que Deus te deu não pode parar em ti. Blagoslov, ki ti ga je Bog dal, se ne sme ustaviti v tebi. Não pode tudo aquilo que eu recebi de Deus parar. Vse to, kar sem jaz prejel od que eu Boga, sei. se ne sme ustaviti. Vse to, kar vem. Toda a minha inteligência, todas as minhas bênçãos, todos os meus talentos, Vsa moja inteligenca, vsi moji blagoslovi, vsi moji talenti. todo o teu amor, todo esse amor que tu recebeu de Jesus, Vsa ta ljubezen, ki ste jo prejeli od todas as Jezusa. bênçãos que tu recebeu de Jesus, Vsi blagoslovi, ki ste jih prejeli od não pode Jezusa. parar em ti. To se ne sme ustaviti v tebi. Tu tem que passar para frente. Ti moraš iti naprej. Tu tem que passar para tua esposa, para o teu marido, Tu tu tem moraš que passar para dati. os teus filhos, Dati naprej možu, ženi, filhos dos teus otrokom. filhos. In tvoji otroci morajo dati svojim otrokom. Mas Ezequias parou nele, Ampak Ezekija je to vse zadržal in ustavil pri sebi. porque ele foi egoísta, ele não estava nem aí porque seus filhos iam passar. Ker je bil sebičen in mu ni bilo mar, kaj se bo zgodilo z njegovimi otroci. E o maior exemplo do mundo, In največji vzor na svetu, Deus. Bog. Deus não parou nele as bênçãos, a Bog se- alegria. Blagoslovov in veselja ni zadržal pri sebi. Deus por si só, ele podia se contentar.
Bog bi lahko bil zadovoljen sam s seboj. Por si só ele podia ter todas as coisas do mundo e viver para Ele, só para louvar a Ele. Ne? On bi lahko vse stvari naredil na svetu, počel vse v svojo slavo, Mas Ele passou para Jesus Cristo. ampak on je vse predal Jezusu Kristusu. Ele passou para o seu Filho primogênito. Dal je svojemu prvorojenemu sinu. Ele deu amor. Deu Ele ele o beijo. passou. Ele quis que aquilo continuasse, que aquilo pudesse ir para toda a eternidade. Dal je ljubezen, dal je to naprej, želel je, da se to nadaljuje, da gre to v večnost. E o que Jesus Cristo fez? Kaj je Jezus Kristus naredil? Deus cuidou do seu filho. Deus colocou princípios no seu filho. Deus colocou valores no seu filho. Bog je poskrbel za svojega sina, dal mu je načela, dal mu je vrednote. E o que Jesus Cristo fez? In kaj je Jezus Kristus naredil? Entregou a sua vida por nós. Svoje življenje je dal za nas. Ele ensinou, Ele cuidou tanto da sua família, do seu filho, nosso Deus Todo-Poderoso. Naučil je svojega sina, poskrbel je za svojo družino. E Ele ensinou tanto que falou, Jesus Cristo, Naučil ga je toliko, da je rekel, Jezus Kristus, tu tens livre-arbítrio imaš svobodno voljo, de morrer na cruz ou não, da umreš na križu ali pa ne, de salvar a humanidade ou não. da rešiš človeštvo ali ne. Mas eu te ensinei tudo desde o começo. Ampak jaz sem te naučil vse od začetka. Existem homens e mulheres que pecaram Obstajajo možje in žene, ki so lá grešili. em Adão e Eva. Že od Adama in Eve Eles pecaram, saíram da minha presença. so grešili, odšli so od mojega obličja. E eu preciso de alguém que vai salvar aquele povo. In jaz rabim nekoga, ki bo rešil to ljudstvo. Se Jesus Cristo falasse não, Če bi Jezus Kristus rekel ne, a gente ia estar perdido hoje. potem bi mi bili A danes gente não ia izgubljeni. ter cura, Ne bi imeli ozdravljenja, esperança de vida. upanja v A življenje, gente ia estar sofrendo. trpeli bi. Mas porque Deus cuidou do seu filho. Ampak ker je Bog poskrbel za svojega sina E o seu filho levou isso para frente. in je njegov sin to ponesel naprej, Não parou em Jesus. ni se ustavilo pri Jezusu. Jesus abençoou a igreja. Jesus abençoou a cada homem e mulher que cresce nele. Jezus je blagoslovil cerkev, blagoslovil vsakega moškega in žensko, E ki ele veruje entregou vanj. a sua vida. In dal je svoje E ele življenje. fala: todos aqueles que creem em mim terão a vida eterna. In rekel je, vsi, ki verujejo vame, bodo imeli večno E você življenje. que crê em mim In vi, ki verujete vame, vão fazer coisas maiores do que eu. boste počeli večje stvari kot Vocês jaz. também vão levar essa palavra de amor, de bênção, Tudi vi boste širili to besedo ljubezni in blagoslova. adiante. To boste nesli naprej. E é isso que eu quero. In to je to, kar želim. E é isso que eu faço. To je to, kar počnem. Porque não para em nós. Zato, da se ne ustavi O v plano nas. de Deus é muito melhor, é muito maior. Božji načrt je veliko boljši in veliko večji. Não para em nós. Ne sme se ustaviti v nas. E a gente tem que passar adiante e não ser como Ezequias. Mi moramo to dati naprej, ne smemo biti kot Eu Ezekija. venho para a igreja, recebo, deu, acabou, já tenho tudo. Ne, ni to, da pridem v cerkev, prejmem in to je zdaj to in je konec. Não pode. Ne sme biti tako. Será que a nossa geração futura A bo naša prihodnja generacija vai viver sem Deus ou com Deus? živela brez Boga ali bo živela z Bogom? Com doenças, com Covid, como é que fala? Pestes, vírus. A bo živela z boleznimi, z raznimi kugami, z virusi? A terra reage àquilo que o homem faz a ela. Zemlja se odzove na to, kar človek počne z njo. Está nas nossas mãos. In to je v naših rokah. O futuro da Eslovênia. Prihodnost Slovenije. Se a gente vai gerar filhos que vão fazer diferença nessa nação, Če bomo mi imeli otroke, potomce, ki bodo naredili razliko v tej generaciji, ou v se tem vamos narodu, piorar essa nação. ali pa bodo poslabšali ta narod. E a gente que está criando a nação. Mi smo ti, ki vzgajamo narod. É os nossos ensinos. To, kar učimo. Então Deus fez isso com Jesus Cristo e Jesus Cristo colocou isso nas nossas mãos. Bog je to naredil z Jezusom Kristusom in Jezus Kristus je to položil v naše Ele roke. fala, eu dou toda a autoridade à igreja. Rekel je,
vso avtoriteto dajem cerkvi. A autoridade está nas nossas mãos. In avtoriteta je v naših rokah. Depende de nós. Odvisno je od nas. Orar, as pessoas serem curadas, pregar o evangelho, Če bomo molili, da bodo ljudje ozdravljeni, če bomo oznanjali evangelij, pisar em cobras e escorpiões, tirar o demônio das nossas vidas. če bomo stopali na kače in škorpione in odstranili demone iz naše sredine, Ou você vai parar em nós. ali pa se bo ustavila v nas. Ah, eu tenho Jesus, tá bom. Jaz imam Jezusa zame, je to dovolj. É minha esposa, ela que tem a vida dela. Moja žena, ona ima svoje Meu življenje. marido, ele Oi, que tem a moço. vida dele. Živi svoje življenje. Meus filhos, quando eles estiverem velhos, eu nem vou estar aqui. Moji otroci, ko bodo oni stari, jaz ne bom tu. Não, é nossa responsabilidade. Odgovornost je naša. Assim como foi responsabilidade de Jesus passar para frente. Tako kot je bila Jezusova odgovornost, da on to da E é naprej. por isso que vamos fazer a Santa Ceia. Zato bomo opravili sveto Vamos ficar večerjo. de pé, por favor. Lahko vstanemo, prosim. Pode chamar as crianças. Lahko pokličete, prosim, otroke. Vem aqui, Edwin, Rock, por favor, pega aqui. Pai, eu consagro a Ti, Senhor, o pão e o vinho Tebi posvečam kruh in vino e declaro que todos aqueles que comerem e beberem sejam cheios do Teu Espírito Santo. in izrekam, vsi, ki bodo pili in jedli, Gospod, naj bodo polni svetega duha. Que eles possam sentir este amor e sentir a responsabilidade de passar adiante. Naj čutijo to ljubezen in odgovornost, da to prenesejo naprej. Que eles possam ter o discernimento espiritual daquilo que eles estão participando. Naj imajo duhovno razumevanje tega, pri čemer Eu sodelujejo. te agradeço, Jesus, Zahvaljujem se ti, Jezus, por o Senhor ter passado adiante aquilo que Deus te ensinou. ker si ti dal naprej tisto, kar te je Bog naučil. Que o Pai te ensinou os princípios e os valores da vida. To, kar te je oče naučil, načela in vrednote v življenju. Obrigado, Jesus. Hvala ti, Jezus. Hoje estamos aqui como igreja, Danes smo tukaj kot cerkev fazendo isso em memória de Ti, in Jesus. počnemo to v tvoj spomin, Jezus. Declarando que se não fosse Tu, In izrekamo, da če nisi ti, se o Senhor tivesse desistido no meio do caminho, não estaríamos aqui hoje. če bi Gospod obupal sredi poti, potem mi ne bi bili Valeu tukaj a pena danes. sim. Bilo je vredno, Aqui está a Gospod. Tua igreja, Tu je tvoja que te cerkev, ama, que te adora. ki te ljubi, ki te časti. Obrigado por não ter parado em Ti, In Senhor. hvala, ker se ni ustavilo v tebi, O Gospod. plano de Deus, Božji o načrt, reino de Deus, Božje em kraljestvo, nome de Jesus v Cristo. imenu Jezusa Kristusa. Amém. Amen.